গাড়ির এই লেখাটা অদ্ভুত, দারুণ লেখা। এই লেখাটা তোমার গাড়িতে যে লেখাটা আছে, এই লেখাটা মানে তুমি কি মন থেকে লিखेছো नाकि ना तुम्हें लिखते इंस्पायर करेছে नाकि मैंने ये जो लिखा तुम लिखा है इसमें जो कैप्शन है, ये कैप्शन को तुम कहाँ से मिला या तुम मन से लिखा है? मन से लिखा है। मतलब तुम अपने डैड को इतना प्यार करते हो कि पूरा वो दिख रहा है तुम्हारी गाड़ी में लिखा, और मैं इंस्पायर्ड हुई लिखा देख के। मेरा अपना गाड़ी है, उसमें भी मैं यही वाला लिखा है, मैं इसमें भी सेम टू सेम मैं इसमें लिखूँगा और अपना गाड़ी में इसको ठीक है और चिपका के तुमको व्हाट्सएप करेंगे। ठीक है, ये बहुत अच्छा है। প্রত্যেকটা বাচ্চার মানে সে আমি হই আদার্স কে হোক, তার প্যারেন্টসের উপরে এই ভালোবাসা শ্রদ্ধা, বাবাকে বা পাপাকে সম্মান জানিয়ে ইন্সপায়ার করা, তার মানে সে যে পাপাই হোক, সে পাপার উপরে যে বাচ্চার যে ভরসা আস্থা, এটা অনেক বড় ব্যাপার। আর দুনিয়ার সব পাপা সব বাবা প্রত্যেক ছেলেকে বা মেয়েকে তার জীবনের থেকে বেশি ভালোবাসে, এটা আমিও ফিল করি, সবাই ফিল করে, আর এটাই ফিল করা উচিত। ওকে, দারুণ জিনিস দেখলাম, দারুণ ফাটাফাটি।